Belai hambai jorani news ne sini tapuk mangolno tai sungsar TV ni sini tapuk James no narok na belai khaka hamia pharo je narok ani reaction nana phaimani bagai tai nai tongnai haste ni joto lokorok no ani kholomung ya pharo tai khaka sang tai hamjak ma sibaibo narok na ya pharo actually agreement ni kok sana thang kang kai first agreement no sini TIPRA বিশেষ করে ইন্ডিয়া bai merger nani bagai abong ka 9 September 1949 abong kang kai a agreement kang kai president rong yakho auri bagai a jagao governor general India ni of India BP Menon tai Kanchan Prabha Devi bongka Queen sini Thaingjak Maharaja Bir Bikram Kishore Manikoni logisam abongka omo o agreement copy mo first sini TIPRA hasteni jata tamnai rashtrantro pai গণতন্ত্র hapmani yagulo sini je security ni bagai sini je identity ni bagai sini political right ni bagai sini je economic right ni bagai sini je বিশেষ kai bibag na logoi sini safeguard ni bagai land phono hanchitang culture phono hanchitang identity phono hanchitang political phono hanchitang abo o jago tamna article number 2 3 4 5 6 7 8 9 noita point to point obona mention khalagia tamke obona sinang sajinai kintu haipana omo totally oji agreement failure rongka aboni bagrino tinio sini political right tai sini land right sini identity right sini culture tai sini jata language abo bibak no sung deprive ngoi tabuk sung siri khoklai tonglayo sini self determination ni bagai thangai tongmani bagai obongka asorko boniya gulo ani thanibo jata oji agreement ni pore jata hai next time agreement mane বিশেষ kai triparty abong hanggang kai tien 1988 abong hanggang kai omo tien bini accord oro 1 2 3 3 ni 1 3 ni 2 abo hai point da abong hanggang kai 3 ni 4 3 ni 5 abo hai kai da ko Motha soi khanai rongka Binay Kumar chini tabuk president TIPRA Motha ni Vijay Kumar Rangkol ojagao second hangkang kai Onanto de Burma chini da Onanto EM abuni pore Kartik Koloi Bosmoto thikena hangkang kai Horipodo Rangkol tai Birenjoy Riang Binoy de Burma bongka boro kathalni obai ke khai ge o jagao soi khlaika tamnai Sudhiranjan Majumdar o jaga soi khlaika saito Sudhiranjan Majumdar Ajorani chief minister ge on behalf of Tripura National Volunteer Somoro Gagankai Gatauka Jagao PP Srivastava Additional Secretary to the Government of India Ministry of Home Affairs Abong Kanke Government of India Ministry Home Ministry ni IP Gupta Chief Secretary to the Government of Tripura Abong Kankai TN Bine Accord O TN Bine Accord Bibang Thik Tongo কিন্তু হাইপুনা 71 নি ফরেনারি ইস্যু
abo tai je tinta assembly seat o jago je agreement khlati phemani abono scientifically suyoi ba suitani kisa bolungoi tamong hangkang kangkai je u tinta assembly seat বিশেষ kai ramchandra chorilam santir bazar আর জেনারেল সিট নো এসটি সিট খাইকা আবংকে সিলাইনি চুক্তি বাই সিলাইনি চুক্তি বাই আজ ওরা প্রধানমন্ত্রী কাঙ্কাঙ্কে রাজীব গান্ধী ত্রিপুরানি কাঙ্কা মুখ্যমন্ত্রীকে সুধীর রঞ্জন মজুমদার এমন বাকি চিফ মিনিস্টার বড় সই খাইজা অবহাইকে খাই আর জায়গা যে আর যে তিনটা সিট আবং কাঙ্কাঙ্কাই উচিনি যেটা পপুলেশনে পার্সেন্টেজও তংনানি ককমারিয়া কারণ আবু সিলাইনি এগ্রিমেন্ট এবং সিলাই বাইছে আর তিনটা জেনারেল সিট নো এসটি সিট খালাই গ্রাউন্ড বাকি ও জায়গা কাছে বলুনখা যে তাহানি স্টাডিও ও যে তিনটা সিট সিলাইবে এগ্রিমেন্ট খাইমেন আবো সবসময় পার্সেন্টেজও প্লাস হয়ে তংনাই আবু হাইকে জুড়িছে অ পয়েন্ট দালো খাঙ্কাই তিনি ও চিনিমি তংখামো 23 সিট অককনো যখন जों 2004 সিজফায়ারও ফাইমান ইয়াগুলো ফার্স্ট পিস টক আं निजि दङ आंनि लगे ताइ खरंनाय लिडार दङ आंगाफोरो आंनि नेतृत्वनो आंनि नेतृत्वनो फार्स्ट पिस टक कक सालायो कारण आजरा बरमना नायनबासि जमातिया बाना गाबा खायदा आइडेन्टिटी बानो गाबा खायदा ब अ टक शो ब लिडारशिप खालायनाय हनै गाफोरा आं मेनसन खायदा टीएनबी ने जता एग्रीमेंट नि जता असेंबली सीट चाइ तीनटा अब तो तामनाय सिलेबे एग्रीमेंट खाइमन जाव तो परसेंटेज थानान फोग्या अंगे ताव परसेंटेज हिसाब खलेगन कांके 20 प्लस 3 नांगे 23 सिनि सिदना नांगो अंगे नरतामि सनो खेल खाया हनै आं क्वेश्चन खायगा जों माइजि कक साने मिनिस्टर अफ होम अफेयर्स नि बॉर्डर मैनेजमेंट नि सेक्रेटारी अशोक रस्टगिनो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीडरशिप गांगांगांगाई ओ अशोक रस्टगी सेक्रेटारी आवनि परेंखा के बता मुंगा हा हा ने आन कोमा खेल खाजा आवनि पर बर्तो इंटेलेक्चुअल ले जैसे कवन बांधे वइन न टाइम पास खनि ना बसे एंगा प्रो नेक्स्ट टाइम उस खालासी नै हिने आबा के खाते आवनि बगे आज और डेलिमिटेशन खाइमानि 2500 ए 2021 ते बुरदाम खाइमानि ए 21 या 2003 खाइमानि কিন্তু উচিনা পিস্টক পাই ফাইনাল এগ্রিমেন্ট গেছে বরাবনা মানে তামনাই আ ডেলিমিটেশন দি সামনে বড় কমপ্লিট খাইলিয়া কারণ ও আব কক্তি সাজা খা নিয়াকে যখন ফাইনাল নিয়া কাই আব রম যাবি মানো এই মহাইতা এটা তাবক তে কাইসা তা আবং কা এটিটিএফ নে মঙ্গল ললিতে পড়া মঙ্গে দ্বিপাক্ষী গে মঙ্গল টিএনবি ত্রিপাক্ষিক অমবদ দ্বিপাক্ষিক যেটা মার্জার এগ্রিমেন্ট মঙ্গে ত্রিপাক্ষিক কোন জায়গা সই খানি রংনাঙ্কাই এটিটিএফ নেই ললিত দেববর্মা প্রেসিডেন্ট শ্রী রমেন্দ্র রিয়াং ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রী রবীন্দ্র রিয়াং জেনারেল সেক্রেটারি শ্রী দিলীপ দেববর্মা ট্রেজারার শ্রী शांताराम रियां अकाउंटेंट बरफ ने अबाह श्री दशरथ देव चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट इंग्लिश चीफ मिनिस्टर सही खाई श्री बैद्यनाथ मजुमदार सही खाई जगह डेपुटी चीफ मिनिस्टर बैद्यनाथ मजुमदार जगह चीफ सेक्रेटारी एम दामोदरन अमंग हागा द्विपाक्षिक चुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट बाया त्रिपुरा गवर्नमेंट प्लस एटीटीएफ ने चुक्ति और जगह बाहर 71 इशू तो हो जगह वो अब वो इम्प्लीमेंट खाई गया अगर बरो मेन गांगांगांगे आगे जनरल सीट एडीसीओ 7टा सीट तो 7टा सीट ने बिशुंगो बरो में 4टा सीट आ जनरल नो 4टा एसटी खाई जाता गावने बागने ताबो कोइटा गांगांगांगे ताबो 3टा से जनरल सीट तोंसियो पुला का 7टा जनरल सीट तोंमनटा अगर 7टा ने बिशुंगो 4टा एटीटीएफ ने ललित ब्रह्मनि नेतृत्व एग्रीमेंट खाई 4टा एसटी सीट खाईपिका ताबो हांकांका एसटी सीट दङ 25टा आगिंके 21टा दङ 21 प्लस 7 प्लस 2 हांका गवर्नरनि अपॉइंटेड
इनके बाई इलेक्शन हंगा 28टा अंटा हंगा 28टा बिसिङाव 7टा जनरल सीट 21टा हंगा एसटी सीट पहिले एडीसी जखन 85 इलेक्शन हंफ्रो इनके आबनो हाना हाय एग्रीमेंट खलाई आबा हायके खलाई बने कबन परे दलल नेतृत्वे 4टा आज 7टा बिसिङाव 4टा एसटी सीट खलाई पिका हंगांगांकाई ताबो 25टा आपनो जों एन्जॉय खाइतो इनके ओ एटीटीएफ नि बिसिङाव जेताव जे तानाय कारण तां हिनमले जाबो सिलाय बेसे एग्रीमेंट माने हंगा तांनि परसेंटेज अफ फाइनायबा इनके ए कथागुलो सैतानि बराव को खाइता इनके चिनार बाहायना पिरियडिकली कैसे वार्ड थेफाय दे रेखा आ पिरियडिकली वो कैसे वार्ड बेताम खाइजा चेन सिक्युरिटी विथड्र खाइना खा बाजा कोनो समय पन चंगनो जे तामनाय चिने जे रिहेबिलिटेशन जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा जे गोसिना माने आपनो बर इमप्लीमेंट खालाय आमी थांमान तासे गमन कांका कैसे आमला रंगनी माने तामनाय डिप्लोमा से हाइसे इनका आबो ठीक गया हाइसे गावनि बागै ताबो जे अब हाइके खाइनो ताबो तामनाय जे अजागो बोबाग्रा सय खलायका एग्रीमेंट खलायका मो कैसे डकुमेंट जेमन ताबरम चिनि शुरू हांगा मर्जर एग्रीमेंट आबोनि परें हांगा कांकाई राज परिवार नेङै तिनि बुबाग्रा अमो फार्स्ट अमो लास्ट गावनि बागै अजागो जे आं नुखा 5टा पॉइंट 6टा पॉइंट दं गोसान एग्रीमेंट हंगा जतो बुं हांगा जों सिलायते सिनि राइट नि बागै जों मा सानलायका गावनि बागै जों माय आंपाना 70% ल जों मान का जागनि इमप्लीमेंट मा खालायका बरक बाद दं सिलायबाय फना गताबो जे अजागो माने तामने 6टा पॉइंट दं लैंड राइट 2 नंबर हंगा पॉलिटिकल राइट 3 नंबर हंगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट 4 नंबर हंगा आइडेंटिटी 5 नंबर हंगा कल्चर 6 नंबर हंगा लैंग्वेज ओमो विभाग इम्पोर्टेंट हंगा एक्चुअली आबनो विभाग न ओ जे 6टा पॉइंट न कैसे जागा तो बुखांगांगांगांगाय आं जेता बुजिमान जरातैता आबोनि मीनिंग न ungmano greater Tripura land जेता ताबुक सालायमानि मते ताहायचे greater Tripura हायनो आबो हायनो आं बुजि ताहायचे कारण तामनि हिनमले ओ जे निनि इकोनॉमिक राइट निनि ताबुरम सिदि निनि पॉलिटिकल राइट बा निनि विभाग न जे आबनो विभाग न दालगै कैसा खलायगांगांगांगाय हयतो त्रिपुरा लैंड इंगाबा IPFT ने आमालो जे त्रिपुरा लैंड हने जे संधाबे खलायनाने 1 डिमांड हने जेता संधाबे खलाय माने बा ताबुक त्रिपुरा मथाने आमालो जों जे 1 डिमांड हने दिमबा दाबे खलाय माने ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आबोनि जेता माने तामनाय ओ अमनो विभाग ना जागा खबजाबो गाउन बागै ओवरऑल जदि से कैसा जागा तो बखान खान माने एडीसी एरिया न बेस खलाय सेपारेट स्टेट अबाहायनो माने ताबुक ने जेता बथाय माने तामनाय सब पाइना नांगौबा सब पाइना हिनैनो ताबुक आसा माने आं जेता वानसु माने तंथलाय ताकैसा ओ जागाव आं ताकैसा मेंशन ममनि एग्रीमेंट नि परे ताकैसा नरम खुनंनाय मं गांगांगांगांगाय बोरो हाग्रामा BLT बोरो लिबारेशन टाइगर बोरो ने एग्रीमेंट चिने गांगा 4-5 पाता 1 पाता 2 पाता 3 पाता बोरो ने गांगा अंतत जागाव तामनाय 109 पाता बोरो ने एग्रीमेंट कॉपी ताकैसा जागाव सुजाक दङ ओ जागा सुजाक दङ ना दिनर मन क्लियर खानाय दे ओ जागाव some important acts and amendment of Indian Constitution concerning Bodoland Territorial Council. O agreement by o agreement फेरो है से मं हांगां गांगा कैसी नापुं हांगां अमं हांगां कै तां बुजुक समझे agreement खायमाने आबं हांगां गांकै खलायाना चिनि जेता तामनाय मैदु तैसाना पजसरा हमारा
abo hai ro kabang ma result tong ga abo ni tabo dipakik je agreement abo angka je sheet enjoy khem ka addition age 21 টা তাও 25 টা খাতা ও যে চারটা বাড়ি ওই এনজয় খাইতে মন abo ka lolit ni agreement ta abo etiti apni inga phiaba bangara ba u rename ro ba bro kabang ma khlai ja tong ga tai 71 ni issue tong hase ga aboni poren gang kai o daga tai duita group tong sine enalatino sine dakam ni bai damonto borong boi ko point borong bom point to ko khaije abai ke khai state government bong hang kai tripakik central government tai state government tai tamnai NLFT angkau jagan ke joint secretary Rajiv Agarwal state government ke commissioner kam secretary GAG Engar angke general secretary NLFT kamni monto kolai group kemok thang oro mo hike soi khlayo government ke to just development tai tamnai abo rehabilitation e patchen se tong jago apa haja angke mong hang kai chini hang kai 1 2 3 4 5 point tong haja chini jata bota hang kai o jago ek number o chini group nengai group leader ang niji busuk borok second hang kai Sri Aron Borok Ananto Deborma 3 number hang kai Daniel Borok Dilip Deborma tai khorokchangka Salka Borok Diu Molchon Gara state government in hang kai GAG Engar commissioner kam secretary tribal welfare o jago government of India ni Ministry of Home Affairs ni Anil Chaudhary tamnai Ministry of Home Affairs ni additional secretary abo hai kai o jaga sang kaisa o jaga kaisa punok jaka karon jang punok jago bolte tamhai jara amlara বিশেষ kai government of India ni borok abo hai keno a je agreement copy o kaham ke se khlayan hang ke borok ma ke siro word kaisa kani thepai di ro a word kaisa kani baino ni nabo 5 বছর ni pora haina hai abo meaningless ngai ja যেমন ও যে TNB ni 3টা assembly seat এই abo abo hainung ka hoito a jara bijoy da khel khaliya na কারণ বাকে আং বিজয় জানো সাকা আবনা সুপ্রিম কোর্ট পন কেস খাই নাইলে না নাই কারণ দিন আপ তো সিলাই বেশি মানে তামনা 3টা সিট বাড়ি মানে খাঙ্কা কে আপ তাঙ্গে পার্সেন্টেজ তোমরা নাম্বার গন নং থিয়া সমেন খাইনা নি নাই মানে আব্রো চিনি বড় কাছে মিটিং তো মাইন কিতি চিনি রাইশ্বর বাবু বতাও রাইশ্বর বাবু নাম সাকা উন পরে বনো সাকা আব্রো বকুপ ulok man ulota ulo abo tamnai future khata jodi jeson 10 sotlan hangkan kan omong hangkan ke waichaban je সংবিধান সংশোধন khlai amendment khlai bongno agreement kan ninga mong hangka just gosika মানে গসিউই সংবিধান সংশোধন khlai একদম ইমপ্লিমেন্ট খাইমান কক্স মং হাঙ্গাং গাইতে এবং বড় মানে আবো হাবো হাইনো ফেলাইও তাবো গ্রাম চিদে 6 শিডিউল দং মানে টেরিটরিয়াল কাউন্সিল খাইয়া 6 শিডিউল বাই থাঙ্গা আবন পরে 6 মান হাগ্রামা মহিলারি যেটা বিএলটি নি প্রেসিডেন্ট বড় এগ্রিমেন্ট খাই 6 মাস আ বড় টেরিটরিয়াল কাউন্সিল বড় চালুখা আর এগ্রিমেন্টও নক বড় হাবাকে খাইয়া যেমন আবন যে সাগাং মিজোরাম যে লালডেঙ্গা যে খাইমানে কারণ আপনার তো ইউনিয়ন টেরিটরি ছিল মিজোরাম গাঙ্গাকে বড় ডাইরেক্ট সেপারেট স্টেট সানকা সেপারেট স্টেট দেখে এগ্রিমেন্ট খাইয়া বড় আপনি পরে গাঙ্গাকে ডাইরেক্ট 6 মান নিবাকে মুখ্যমন্ত্রী খাইয়া 6 মান বড় রাজ্য চালকা লালডেঙ্গা সব গাঙ্গাই অব হাইকে খালাই বরনে অবব গাঙ্গাই চিনে মং গাঙ্গাই খালায়ানে অব হাইতা আছে গ জাগানো ডিফারেন্স অনাইননি বাই কম গাও আবন পরেন খবর 6 মান আসুকা কাহামকে বরন বাগै সামং ফ্লাইকা আবন পরে ইলেকশন কা বড় ফাই হাই হাই ক্ষমতা ফাইউকা
আবার কে এক নাগরে সম্মত 15 বছর হাগ্রামা মহিলারি বসালোকা এনকা তাকলাই সিমিছে থানাইও সিমিছে তাবং হাঙ্গাঙ্কাই আগে মানে অ্যাপসনে অল বড় স্টুডেন্ট ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট প্রমোদ বড় ব ইলেকশনে পার্টিসিপেন্ট খাই বতাবক চিফ এক্সিকিউটিভ ফিয়াবা বড় 12টা সিট মানো যেটা ও প্রমোদ বড় সঙ্গে সিট পার্টিটা ফিয়াবা হাগ্রামা মহিলার সঙ্গে হাগ্রামা মহিলার এনকা বড় 18টা সিট মানো কিন্তু হাইপানো মেজরিটি এককভাবে মেজরিটি মালিয়াতা হাইঙ্গাই বিজেপি বাই অ্যালায়েন্স সঙ্গে ও যে প্রমোদ বড় বরক আবহাওয়াকে খেলাই আর চাল কইতাম প্রায় আবহাওয়াকে খেলাই যেই হলো মানে কথা না গামনি বাগৈ তাবুক যে আসল কম হাঙ্গাঙ্গাই যেটা মিনিং গৃহা মিনিং দङ মব বুবাগ্রা যে এগ্রিমেন্ট খাই মানে অব মিনিং দङ মিনিং গৃহ লেঙ্গি আছে তামং হাঙ্গাঙ্গাই ও জাগাও মঙ্কা ফিউচার মানে খাইজাকনাই হাইছিগো খালাইনাই হইয়া অম ও জাম যে বদরনাইকে সংবিধান সংশোধন খালাই এমেন্ডমেন্ট খালাই ইমপ্লিমেন্টেশন খাইনা আবহাওয়া মং হাঙ্গাঙ্গাই নিনি পলিটিক্যাল রাইট নিনি ইকোনমিক রাইট নিনি তামনাই ল্যান্ড রাইট নিনি আইডেন্টিটি কালচার ল্যাঙ্গুয়েজ আপনো তুই ডেভেলপমেন্ট খাইজাকনাই আবহাওয়া ওকে আপনি ভাবে কক্রই আলাদা রাজ্য ফনাংথন জেস ফনাংথন বা যদি সে সেমতি প্রাসারক চিনি পলিটিক্যাল রাইট সংজরিছে মানিনি তংখা তাই চিনি ল্যান্ড রাইট जों মানখা চিনি ইকোনমিক রাইট जों মানখা আইডেন্টিটি মানখা কালচার মানখা ল্যাঙ্গুয়েজ जोंखा কাঙ্কাই যদি সমন ফুল ফ্লেজেড जों জরিছে মানে তাহনাই ইয়াকংবাই थां बासै मान কাঙ্কাই কক্রই जों जे मुसुकमानि मवानसुकमानि आजागान थांनायले सगयो बा सगयनाय गामनि बागै বিশেষ খাयै তামনাই পন্টাইয়া সানি লইতকতৈ सेगलायो माहाय जों अमोछि सामु खायजानाय गोबां मा दङ ओ जे एग्रीमेंट न इमप्लिमेंटेशन खायजाने चिन अनेक सामु गोबां मा खायजानाय दङ गावनि बागै ताबु जे मसालाय माने आबुनि मिनिं करिता हासे कारण बिसि तंथकांगांगाय मोसामां बा तंथकमां थांगांगांगाय चिनि ओ एग्रीमेंट हायनाय जिरो थांमान कारण ताबो तंथकजोंनो जराया ताबो हांगा सामुं तांजाकनाय जरासै आउनि बागै जों बाहायके दावफानो सिनामनाय एजुकेशनाव बाहायके चिन बरनो तिसानाय चिनि बरनो बाहायके इकोनॉमिकली जों सेल्फ सपोर्ट खालायनाय चिनि बरनो जों बाहायके बबदैके तामनो चिनि कालचारनो जों जगति सानाय जों बाहायके पलिटिकल राइटनो जों बाहायके इमप्लिमेंट खालामनाय चिनि जेता लैंग्वेजनो जों बाहायके खालामनाय ताबो रम चिनि लैंग्वेजनो तिसों कक बांलायो किन्तु ओ जे तामनो लैंग्वेजनो सानाय रकमनि सुजुग एक समय फैया जेमन ओ 88 निसिमे 93 आग्रो टिउजिएस नि प्रेसिडेंट सामासवन त्रिपुरा कमिशन बनो जंगरका बन याको जत बिसो जोंना चीफ मिनिस्टर किन्तु हाइबना आप्रो सिनि बिसिङाव कक बांलायनो आप्रो रोमान स्क्रिप्ट बायके छिदलो दाइनारगे मानलि आबो काचा चिनि माने तामना गोल्डन चान्स थांगा आबो परे सीपीएम फाइके बर दबताय बर खालायसिनायबा ताबुक से कक पत्रे पोस्ट छापना गावनि बागै तामं खांगांगाय इको जों सापर मार्क लागे चिनि सरायनो सापर मार्क लागे जे जागाय यूनिवर्सिटी से रोमान स्क्रिप्ट बाय सै दङ तेनि त्रिपुरा बोर्ड बसाबोबा तेनि आबो रोमान स्क्रिप्ट सैरिया नाय Hingga tabu grom jadi ati rupura put ni presiden abu na ngapu wajah tang statement marka tang ke pori kajaran kan sak kami yang ini CMCU tang matang ke belero am bagai jarang aser kabok khayman liya tamni himale jodi se kok roman isliwe tas khidi mane abu ni meaning kan kai sentimental se boti prasarona hamza gya abu suphayo hase Tripura put ni presiden tiprasarona hamza gya abu suphayo hase ebong tiprasa বিরোধী আবশ্যক হয়েছে যাই হোক আপনি বাগৈ তাবুক जों তংথকজাকনাया তাবুক সুক জরাও जों तामनाय थुइबो तंजाकनाया जों सिसावै जेता प्रब्लेम दंमोन आबुना जों सल्व खालामनायनि बागै जों सामुं मा खालायलायनाय आबुं खात चिनि बागै ताबुक बसगाङाव खालायबाय ताकायसा ताबुक रमसिदि जेता लास्ट क्वेश्चन गांगा जे खरमे मंत्री सभा थाना नाय दङ कोनो तो इनि बिउ ता
एक्चुअली नायदे जेकुनो सामुंसारना थांखांखांखांखाय बिरोधी आसना दङै कुनसयपना सामुंसारि मेया सरकारि पक्ष फायखांखांखाय माने तामनाय सामुं तांनाय पक्ष फायखांखांखांखाय नोंनि जे तांमान हाबले किन्तु आफोरनि सदी चाकरी खांखांखाय नंमालि आता हैसे सदी चाकरी खांखाय नंमालि आता खांखांखाय आवनि बागै विशेषखाय बुबाग्रानि जेता वान सुकमो बबा हें साइमिया किन्तु हायपना ताबुक जेता बहुशंग बरमरा जेता सामानि एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा अब नरकनि रेकर्ड बतंनाय ताई सबका साथ सबका विकास ने बिसिंग तैनो ऑल लैंड राइट पॉलिटिकल राइट न फुलफिल खालायनाय नहीं माने आबनो गांगांगांगाय काहंगां बुसि मालिया आबने बागै आबने जवाबला काहंगाय खबा खाय मालिया तामं हांगांगांगाय आबो थिं दंखामो किन्तु अमो हायके संविधान संशोधन खालाय एमेंडमेंट खालाय लगे लगे इमप्लिमेंट खालायखांखांखायबा तागिसा जेने बागै जाखामोता ताबो ग्रोम सिदि मन्त्रि सभा थांखा ताबो अ जे 6टा पॉइंट दङ आ 6टा पॉइंटतै बसु जते सामुंसारि मानो आबो ताबो जे त्रिपुरा मथानि मन्त्रि सभा थांनाय बा त्रिपुरा मथानि तामनाय 13 जन एमएलए बरंनि उपनो डिपेंड खालायनाय हयतो आगामी दिननि त्रिपुरा सरंनि भबिष्यत এবং 13 জন যে এমএলএ বরং যে বুদ্ধি দহর त्रिपुरासानि कन्स्टिट्यूशनल राइट नि बागै गान बागै आ कन्स्टिट्यूशनल त्रिपुरा सरकनि कन्स्टिट्यूशनल राइट तबै रखायनानि बागै अ 13 जननो रेसपन्सिबिलिटी दंनाय এবং अ 13 जना आं बरकनो कयनाय बरकनि जेता दायित्व तयै जेन बरक ताव रनसिदि मन्त्रि सभा थाना नाय काहामको এবং मन्त्रि सभा फायै जेन अ जे एग्रीमेंट जेन फुलफिल नाथाय आबनो बरम खाने आंनि रिक्वेस्ट दंनाय हायसे हामबाय।